En mai 2011, 14 Mauritaniens condamnés pour des actes terroristes et des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique ont été enlevés au milieu de la nuit de la prison centrale de Nouakchott et emmenés vers une destination inconnue. Après leur disparition, les familles des disparus ont contacté les autorités mauritaniennes pour obtenir plus d'informations. Jusqu'à ce jour, ils ne savent pas où sont leurs proches et ne connaissent pas les raisons exactes de leur transfert. وبحثنا بحثا شديدا ثم لجأنا إلى البرلمان. عندما علمنا باختطاف 14 سجين من السجن المدني في نواكشوط وجهنا سؤال شفهي إلى وزير العدل نسأله أين ذهب بهؤلاء السجناء وما هي أخبارهم. وجاء الوزير إلى البرلمان ورفض الإجابة على سؤالنا، قال بالحرف الواحد إنه يرفض أن يعطينا أي نبأ عن المكان الذي يوجد فيه هؤلاء السجناء. وعندما ألححنا عليه وعدنا بأنه سيخبر أقارب السجناء بمكان وجود هؤلاء الناس. Mariam Mel El Mosley, la sœur de l'un des détenus, a été choisie par les autres familles des disparus pour aller rencontrer le ministre de la Justice. دخلت على الوزير ورأيته يذهب يمينا وشمالا في مكتبه، فقلت له فقال لي تفضلي. قلت له أنت من دعاني؟ فقلت له أريدك، أنا مهمتي معروفة، أريد أن أعرف أين أخي وأين زملائه، إذا كنتم قد قتلتموهم فقولوها لي وأستريح، إذا كنتم وضعتم إن كانوا أحياء أو أموات فقولوا لي أين أخي وأين زملائي. نظر إلي هكذا ثم قال أنت تعرفين أن أخوك ومجموعته مجرمين، ولن أقول لك أين هم ولن تعرفون أين هم. وحتى الآن يرفض أن يخبرهم، وقد وجهت إليه شخصيا سؤالا كتابيا عن القانون الذي يسمح له بهذا التصرف ولم يجبني على هذا السؤال الكتابي حتى الآن. Un mois plus tard, les effets personnels des détenus, y compris les livres, matelas, draps et vêtements, ont été rendus à leur famille sans explication au sujet de leur lieu de détention, ni même s'ils étaient encore en vie. Ceci a bouleversé une fois de plus les familles des disparus. Les parents des disparus que nous avons rencontrés étaient assez brisés lors de ces rencontres. Et la question qui revenait comme un leitmotiv au cours de ces réunions, c'était: seriez-vous en mesure de nous indiquer où nos proches sont détenus? Et ces questions revenaient régulièrement, comme je disais. Et ce qui était important également de noter, c'est que ces femmes étaient en pleurs. Certaines d'entre elles avaient du mal à émettre des sons. Et on comprend tout à fait, puisque l'émotion était plus forte, et dans ces moments, c'était l'émotion qui l'emportait, et elle nous demandait sans cesse: seriez-vous en mesure de nous indiquer le lieu de détention de nos proches, parce que nous avons envie de savoir où ils ont été transférés. سمعتي ولو 6 أشهر مفقود ما نعرف كانوا حي كانوا ميت، وإن جاء متشابه مشي ما نعرف متشابه عقاب الليل من الحبس محز مع عينيهم وتشيني ولا قط فطار الصنادر ولا قط سمعت عنه كلمة لا بالقعتي هذه كانوا حي كانوا ميت ونبحث عن أخباره. أخويا عنده ولد واحد لديه ابن ولم يره، تزوج، بعد زواجه بشهر اعتقل وكانت زوجته حامل ولم ينظر أبدا في عين ولده حتى الآن.
Ce que nous avons remarqué, c'est que ce transfert peut être associé à un traitement inhumain et dégradant, parce que dans la mesure où les parents de ces détenus ne sont pas au courant du lieu de détention, c'est déjà une forme de mauvais traitement. Et ce que nous avons pu également observer lors des rencontres que nous avons eues avec ces détenus, c'est que la majorité d'entre eux avaient été torturés, avaient subi des mauvais traitements lors de leur arrestation et durant les interrogatoires. Et nous avons également observé que la durée de garde à vue dépassait parfois les 30 jours. ونطالب جميع المنظمات الدولية ونوجه إليهم نداء استغاثة عبر المنظمات، عبر القنوات، عبر جميع الوسائل المتاحة، لا وسائل الإعلام ولا الوسائل الأخرى، لأننا مطالبين بأننا ندور ونعرفوا أبنائنا منين. رأينا أن الضغط وحده هو الذي سيرغم الحكومة على أن تعطي الأنباء الضرورية عن هؤلاء السجناء. Nous demandons que la Mauritanie, qui a signé la convention sur les disparitions en septembre 2011, respecte les engagements qu'elle a pris devant la communauté internationale, et notamment en révélant le lieu des détentions de ces 14 personnes, puisque les familles ont le droit de savoir où leurs proches ont été transférés.